اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مزید کچھ اینٹونیم سے متعلق، لیکن سب سے پہلے ہم یہ دہراتے ہیں کہ اینٹونیمز ہوتے کیا ہیں۔ اینٹونیمز ہم ان الفاظ کو کہتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کا مطلب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ Words antonyms. Words antonyms. Number 1. Beneficial. Beneficial. اور اس کا اینٹونیم ہے injurious. Injurious. Beneficial کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند، اور پھر injurious اس کا الٹ ہوگا یعنی نقصان دہ۔ Number 2. Confident. Confident. اور confident کا اینٹونیم ہے diffident. Diffident. Confident کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا یا اعتبار کرنا، اور diffident کا مطلب ہے بدگمانی۔ Number 3. Costly. Costly یعنی مہنگا، اور اس کا اینٹونیم ہے cheap. Cheap یعنی سستا۔ Number 4. Crude. Crude. Crude کا اینٹونیم ہے refined. Refined. Crude کہتے ہیں خام کو، اور refined کہتے ہیں خالص کو یا صاف کیے ہوئے کو۔ Number 5. Careful. Careful یعنی خیال کرنا، اور اس کا اینٹونیم ہے careless. Careless یعنی لاپرواہی۔ Number 6. Creditor. Creditor اور اس کا اینٹونیم ہے debtor. Debtor. Creditor کہتے ہیں قرض خواہ کو، یعنی جس نے قرضہ دیا ہو، اور debtor اس کا اپوزٹ ہے، یعنی وہ شخص جس نے قرضہ لیا ہو یا جو مقروض ہو۔ Number 7. Clean. Clean یعنی صاف، اور اس کا اینٹونیم ہے dirty. Dirty یعنی گندا۔ Number 8. Convex. Convex اور convex کا اینٹونیم ہے concave. Concave. Convex کا مطلب ہوتا ہے حدبی یا اطل، اور concave کا مطلب ہوتا ہے موجوف۔ یہ ایک طرح کی شیپس ہوتی ہیں۔ Number 9. Condemn. Condemn یعنی جس کی مذمت کی جائے یا مذمت کرنا، اور اس کا اینٹونیم ہے praise. Praise یعنی تعریف کرنا۔ اور نمبر 10 ہے concord. Concord اینٹونیم ہے discord. Discord. Concord کا مطلب ہوتا ہے یکتا یعنی ایک ہونا، اور discord کا مطلب ہوتا ہے اختلاف، یعنی یہاں پر اگر یکتا یا ایک ہونا ہے تو یہاں پر ہے بچھڑنا یا اختلاف ہونا یا الگ ہونا۔ کچھ اور اینٹونیمز پڑھتے ہیں۔ نمبر 11. Conservative. Conservative اور conservative کا اینٹونیم ہے reactionary. Reactionary. Conservative کا مطلب ہوتا ہے قدامت پسند. قدامت پسند، اور اسی طرح reactionary اس کا اپوزٹ ہوگا یعنی رجعت پسند۔ نمبر 12. Dense. Dense اور dense کا اینٹونیم ہے rare. Rare. Dense کا مطلب ہوتا ہے گھنا، ٹھوس یا زیادہ ہونا، اور اسی طرح rare اس کا اپوزٹ ہوگا، تو rare کا مطلب ہوگا کم ہونا یا نایاب ہونا۔ نمبر 13. Deficit. Deficit اور deficit کا اینٹونیم ہے surplus. Surplus. Deficit کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کمی کو یا کم ہونے کو، اور پھر surplus کا مطلب ہے زیادہ ہونا۔
डेफिसिट कहेंगे आम तौर पर ज़रूरत से कम होने को, और सरप्लस कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा होने को। नंबर 14, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी तबाही। और फिर है इसका एंटोनिम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीर करना। डिस्ट्रक्शन का मतलब है तबाह करना, और इसी का ऑपोजिट होगा कंस्ट्रक्शन यानी तामीर करना। नंबर 15, ड्वार्फ। ड्वार्फ ड्वार्फ आमतौर पे कहते हैं बोने को या किसी भी चीज़ का छोटा होना। और फिर इसका एंटोनिम है या ऑपोजिट है जायंट। जायंट यानी द्योहैकल या बड़ा होना। नंबर 16, अर्थली। अर्थली यानी दुनियावी, और इसका एंटोनिम है हेवनली। हेवनली यानी आसमानी। नंबर 17, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट का एंटोनिम है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कहते हैं वाज़ेह होने को, यानी जो बाहर की तरफ हो या वाज़ेह हो, और इम्प्लिसिट कहेंगे हम ज़िम्नी को या अंदरूनी को, या ऐसी चीज़ जो इतनी वाज़ेह ना हो, यानी कि एक्सप्लिसिट का ये ऑपोजिट ही है। नंबर 18, एजोटेरिक। एजोटेरिक और एजोटेरिक का एंटोनिम है एक्सोटेरिक। एक्सोटेरिक। एजोटेरिक कहते हैं बातिनी को, और एक्सोटेरिक कहते हैं ज़ाहिरी को, यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। नंबर 19, एंट्रेंस। एंट्रेंस यानी दाखिल होना या दाखिली, और इसका एंटोनिम है एग्जिट। एग्जिट यानी खारिजी या बाहर जाने वाला। नंबर 20, एंथ्रोन। एंथ्रोन और इसका एंटोनिम है डीथ्रोन। डीथ्रोन। एंथ्रोन का मतलब होता है तख्त नशीन करना। तख्त नशीन करना, और डीथ्रोन का मतलब फिर क्या होगा कि बेइख्तियार करना। यहाँ पर उसे तख्त दिया जा रहा है, तो डीथ्रोन का मतलब है कि उससे सारे इख्तियारात ले लिए जाना। ये थे कुछ मज़ीद वर्ड्स और एंटोनिम्स, यानी अल्फाज और उनके ऑपोजिट्स या उनके उल्ट। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इसमें पढ़ाए गए 20 अल्फाज मुतज़ाद को दोहराइए और याद करने की कोशिश कीजिए।